Namaskar and welcome to eKaksa. My name is Zepulindas and today we are going to discuss part 7 of lesson number 3, A Curious Mind. In today's session, we are going to learn some grammar through the activities. So without much delay, let's start with the activities. So let's learn some grammar. Activity number 10A. Read these sentences. So as we can see, 10A, this activity is an activity of grammar. Here it says, let's learn some grammar. Here we are asked to read these sentences. As we can see, there are 5 sentences. So let's read these sentences. Sentence number 1. It is essential to have an inquisitive mind. Sentence number 2. I am very curious to know more. Sentence number 3. We are happy to learn about C.V. Raman. Sentence number 4. In 1921, C.V. Raman, then a young man, was on a voyage. Now the last sentence. Orgo and Nikita were happy to learn about C.V. Raman. Okay, so these are the 5 sentences. Then again, here it says, notice the underlined words in the above sentences. So as you can see, in these sentences, one word is underlined in each sentence. Protektu sentence ote eta hobda underline kora ase. Amak yat ki koribo koise? Notice koribo koise. So, sao hasun. In the first sentence, see, is underlined. In the second sentence, am is underlined. In the third, are is underlined. In fourth, was. In fifth sentence, were. So, what are the words that are being underlined? Is, am, are, was, and were. Next, here it says, see, the word is, am, are, was, and were are different forms of the verb be. The form is, am, and are used in present tense, and was and were are used in past tense. Ki koise buji paisane? আমি যে আগতে যেকেইটা word underline দেখিলো is, am, are, was, and were. ইয়াত কৈছে এই word কেইটা they are the different forms of the verb be. A, am, is, are, was, and were. Okay, so these are, it is said that they are the different form of be verb. They are be verb. Okay, so these, here it is said that these words are be verb. Now what is be verb? Verb ki tumaloke itimodhe jana. We have learned about parts of species, isn't it? How many parts of species are there? There are 8 parts of species. Noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, conjunction, and interjection. So we have learned about verb while we were learning parts of speech. Now what is a verb? Verbs are action words. Those words in a sentence that says some action, কোনো কাম কৰা বা হোৱা বুজোৱা যিবোৰ শব্দ আছে যিবিলাকে কোনো কাৰ্য কৰা বুজায় সেই ওয়ার্ড বিলাকে ভার্ব। আমি ইতিমধ্যে এটো গম পাওঁ হয়নে নহয়? আৰু আমি কি পঢ়িছিলো? ভার্ব কেই প্ৰকাৰৰ পঢ়িছিলো? মেইন ভার্ব and auxiliary verb. Can you remember? আমি যেটা পঢ়িছিলো আমি কি পঢ়িছিলো? ভার্ব কেনেকুৱা আছিল? ভার্ব দুই ধৰণৰ আছিল। মেইন ভার্ব আৰু এটা কি আছিল? auxiliary verb.
এতিয়া ইয়াত যে তোমালোকক কৈছে বি ভাৰ্ব, তে বি ভাৰ্বটো কৰ পৰা আহিলে? আমি মেইন ভাৰ্ব জানিছিলো আৰু অক্সিলাৰি ভাৰ্ব জানিছিলো, কিন্তু ইয়াত কৈছে যে this what is am are was and were are different forms of বি ভাৰ্ব। এতিয়া তোমালোকৰ এই যে অক্সিলাৰি ভাৰ্ব তাৰে এটা ক্যাটেগৰি হৈছে বি ভাৰ্ব। ওকে, ইয়াৰে এটা ভাগ হৈছে বি ভাৰ্ব। এতিয়া আমি কোনবোৰ অক্সিলাৰি কোনবোৰ বি ভাৰ্ব কেনেকৈ চিনি পাম? তা অক্সিলাৰিজ বিলাক আমি সবেই জানো। কোনবোৰ অক্সিলাৰি আছিলে? অক্সিলাৰিজ বিলাক কোনবোৰ আছিলে? অক্সিলাৰি বিলাক কি আছিলে? am, is, are, was, were, have, has, had, তাৰপিছত কি will, shall, এইবোৰ বিভিন্ন এটসেট্ৰা। am, is, are, was, were, have, has, had, shall, should, will, would, may, might, ought, এইবিলাক গোটেইবোৰ আছিলে অক্সিলাৰি। কিন্তু যেতিয়া তোমালোকে দেখিছা অক্সিলাৰি কথা কওঁতে ইয়াত কিন্তু আমি এমৰ কথা কৈছো, ইজৰ কথা কৈছো, are, was, were, এই পাঁচটাৰ কথাও কৈছো। That means these are auxiliaries, but they are also named as be verbs. Difference to ki তোমালোকে এতিয়া বুজি পাবা। See, আমি যেতিয়া auxiliary বিলাকক আন এটা নাম হল helping verb। auxiliary কাম কি? যি মেইন ভাৰ্বক হেল্প কৰে। আমি যদি এটা সেন্টেন্স চাও, he writes poem, ইয়াত writes to হল মেইন ভাৰ্ব। কিন্তু আমি যদি আন এটা সেন্টেন্স চাও, the poem is written by him, ইয়াত দেখা পাবা যে এই written to main verb, কিন্তু ইয়াত এটা auxiliary use হৈছে। এই auxiliary to হল is। এটা same এই auxiliary to আন এটা তোমালোকে যদি চোৱা, আমি যদি এটা sentence লওঁ, this is a pen, ইয়াতো is auxiliary to use হৈছে, কিন্তু ইয়াক আমি auxiliary নকৈ আমি কি বুলি কম? be verb। কিয় কম? ইয়াত আমি same is to auxiliary হিচাপে ইউজ কৰিছো, কিন্তু ইয়াত আমি be verb বুলি কৈছো। auxiliary যিহেতু helping verb বুলি কয়, ইয়াত এই auxiliary টোৱে মেইন ভাৰ্বটোক হেল্প কৰিছে। কেনেকৈ হেল্প কৰে? auxiliary বিলাকৰ কাম হল মেইন ভাৰ্বক হেল্প কৰি সেন্টেন্স এটা টেন্স ক্ৰিয়েট কৰা, কোনো প্ৰশ্ন সুধিবলৈ কোৱেশ্চন থকা এটা সেন্টেন্স, নিগেটিভ কৰা এটা সেন্টেন্স বা পেসিভ ফৰ্মৰ এটা সেন্টেন্স বনাবলৈ আমি এই auxiliary ভাৰ্ববোৰ ইউজ কৰো, যিবোৰ মেইন ভাৰ্বক তেনেকুৱা ধৰণৰ সেন্টেন্স বনাবলৈ হেল্প কৰে। যেনেকৈ এইটো এটা পেসিভ সেন্টেন্স, আৰু এই পেসিভ সেন্টেন্সটো বনাবৰ কাৰণে আমাৰ ইয়াত is auxiliary টোৱে written verb টোক হেল্প কৰিছে। so here it is an auxiliary। কিন্তু ইয়াত চোৱাচোন, this is a pen, ইয়াতে কোনো মেইন verb নাই। here the word this verb auxiliary, it is working as the main verb, ইয়াত আৰু বেলেগ verb নাই। that's why this is be verb। বুজি পালানে তোমালোকে? be verb আৰু auxiliary মাজত difference কি? be verbs are also auxiliaries, but there is a difference between auxiliaries and be verb, that is that be verb can be used as an helping verb, like in this sentence, the poem is written by him, this is
is here used as an auxiliary. It is helping the main verb, and the be verb can also be used as a main verb in a sentence. That kuno sentence tut an main verb ok support nokori he auxiliary tu jeta eta main verb hisabe kam kore tetia hetu ki hoi jay be verb hoi jay. Difference to dhoribo parisane? Okay, so now amak jikita auxiliary disile ki disile is, am, are, was and were. Tar pisot ki koise swa is, am and are used in present tense. So ei tinita jikita be verb he kita present tense ot ase aru was or were tar past tense ot ase. So ami ji pasta be verb paisilu এই be verb pasta jodi ami hogai lo tar present tense ot ki thakibo ki boli koise is, am aru are aru past tense ot ki thakibo is or past tense ki was, am oru aru are am, is, are, was, were. এই পাঁচটা be verb এই কেইটা হল তার present form আৰু এইবোৰ হল তার past form. It's another important point here we have to note is that এই যেতিয়া আমি be verb বোৰ use কৰো be verb বোৰ use কৰাতে যেটো subject verb agreement বুলি তোমালোকে জানা যে কোনটো subjectৰ লগত আমি কোনটো be verb use কৰিম সেই বস্তুটো তোমালোকে জানিব লাগিব agreement তাৰ মানে কোনবা এটা নিৰ্দিষ্ট subjectৰ লগত কোনবা এটা নিৰ্দিষ্ট be verb হে যাব আমি যি কোনো be verb যি কোনো subjectৰ লগত use koribo nuaro. Subject ki tumaloke sobe jana sentence eta structure ki subject plus verb plus object. Janeke yate likhisu this is a pen. A to whole subject is to whole verb a pen is object. Ba tumaloke jodi an eta sentence likha I am writing a letter. It is subject konto. Subject is the doer of the action. Am dekhisane aru etu hol main verb. Etu yat auxiliary hisabe kam korise etu main verb aru etu hol object. See, subject, verb, object. Subject is the doer of the action. Verb is the action and object is the outcome. Etia amar ei subject to I logot dekha paisane moi ki disu kontu helping verb ba auxiliary yate disu am. So hey je subject verb agreement to ami janibo lagibo je ami kontu use korim. ইয়াত is আমি কেতিয়া ইউজ কৰো যদি সাবজেক্ট টু হি হয় অর সি হয় বা কোনো মানুহৰ নাম হয় ৰাম সাম whatever নাইবা কোনোবা এটা বস্তু হয় ইট বুলি আমি যদি দিও তেনে হলে আমি তাৰ প্ৰেজেন্ট টেন্স ইট এইটো আমি বি ভার্ব দিম আৰু তাৰ পাস্ট was ওকে এম আমি জানো কেতিয়া ইউজ কৰো এম টো আমি ইউজ কৰো আই লগত আৰু are কেতিয়া ইউজ কৰো we বা they তেতিয়া আমি are ইউজ কৰো যাৰ past হল were am or past was is or past to was so এই লিস্ট খন তোমালোকে ভালকৈ বহিত লিখি লোৱা you note it down আৰু এই বস্তুখিনি মনত ৰাখা এইখিনি লকে তোমালোকে বুজি পাইছানে ইতিয়ালৈকে আমি কি পঢ়িলো we have identified what is a be verb
how it is different from the auxiliary verbs. Ami jano verb dui prakarar, main verb and auxiliary verb, and B verbs are a subcategory of auxiliary verbs. How it is different from the auxiliary verbs, which is also known as the helping verb. Auxiliary or helping verb helps the main verb to form sentences like passive sentence, questions, negative, okay, or to say the tense of the sentence. Like here, am is an auxiliary verb. Kintu B verb ki kore? B verb auxiliary hisapeo kaam kore. Ako ই helping কাকো help নকৰাকে নিজে এটা main verbৰ ৰূপ লয় আৰু আমি কেইটা বি ভাৰ্ব পাইছো am is are was were তাতে am is are present tense was আৰু were past tense আৰু হিহত কোনবোৰ সাবজেক্টৰ লগত ইউজ হয় he she it is ইউজ হ'ব I লগত am ইউজ হ'ব we they এৰ লগত are ইউজ হ'ব so hope you have understood. Now, ami yat eta activity dise. A activity to based on our understanding. Ami a activity to koribo parone nai. Ami ahasun check koro. So activity number 9B. Now fill in the blanks with the appropriate forms of the B verb. So B verb or appropriate form to bebohar koribo koise. So ami ji pasta B verb paisu. Hetu bebohar koribo lagibo, sabo lagibo sentence to amar subject ki ase. According to that subject, we have to identify which B verb will write here, and also we have to also notice that the tense of the sentence, the come to ketia hoise. Jodi present form ot ase tense to tene hole ami present tense ot likhim aru jodi hitu otitot hoa kono kothar kotha yat ullekh korise then ami past tense ot likhim. Okay, so come to the first sentence. Mita and Raman dash my close friends. Ya dujon byaktir kotha koise aru ei sentence to বৰ্তমানৰ মিতা আৰু ৰামান মোৰ খুব ভাল বন্ধু তো ইয়াতে কোনটো দিম আমি দুজন কথা কৈছে নহয় বহু বচন হৈছে প্লুৰেল নাম্বাৰ are. Okay, মিতা দেশ ৰামানস নেইবাৰ এতিয়া মিতাৰ কথা কৈছে অকল এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছে মিতা ৰামানৰ কি হয় সুবুৰীয়া হয় তো এজন ব্যক্তিৰ কথা কৈছে প্ৰেজেন্ট টেন্সৰ হৈছে is. Number 3, I dash in regular touch with them. I লগত কোনটো বি ভাৰ্ব ব্যৱহাৰ হয় yes am. So I am in regular touch with them. Next 4, they dash with me yesterday. So yat mon koriba yesterday jua kalir kotha koise aru yate ki ase subject to ki they thakile are hoy kintu yesterday koise je tamane pastor kotha koise are past to ki they were with me yesterday. Now the last one, we dash very happy to visit a park together yesterday. Ako yesterday kalir kotha koise aru subject to we hole are hoy kintu yesterday koise karone ami yate likhim were. Okay, so this is the answer. So ami আজি কিহৰ বিষয় পঢ়িলো আজি আমি বি ভাৰ্বৰ বিষয় পঢ়িলো. Hope you have understood about the concept of be verb and how to use be verb in a sentence. So thank you for joining us. See you again in the next session. Have a nice day.